Manikad manis papi na ko, oy. Anong tikaran mas mamalisa, God? Ingon anak na lang din ng bata, manikad ni Mama Lisa. Bliss, anak ko. Bliss. Taga Santo. Bliss, anagin. Taga Santo. Kabuotan sa bata. Grabe kabuotan ni Papi, ni Bliss, ni Mama. Pinanggaagin ng anak ko. Ulo di pahikap. Nanluod gid ay ni Mama ang anak. Di man ipahikap ni Mama Lisa. Nanluod ni Mama. Nanluod ni Mama Lisa ang anak. Oh, hala, di pahikap. Oh, yeah. Gilab des Mama Lisa. Love Mama. I love Mama Lisa. Ading, ading, ading. Ang ading. Bliss Mama again. Taga Santo. Papi Bliss. Taga Santo. Atong ko ag morning star bi. Hula na morning star ang bata. Nay morning star. Kuha ni Mama Lisa muta. Anong gimuta ang bibi? I-check na ko andong gano bay kuto. Diri ba ka nagkill-kill anak? I-check ni Mama Lisa ha. Lagi ganahan akong bata nga gihingutan. Di ganahan si Papi. Magkilil-kil nila ko anak. Magkilil. Ala kagwapo ni Papi. Oy. Oy! Asa to anak? Asa to anak? Asa tayo mo nakita anak? Nilupad? Tanawa anak. Nilupad anak? Asa ka to anak? Unsa ka to? I-check balik anak. Wa man goy nilupad anak. Wa nilupad oy. Wa say hulmigas anak, nahadlok sa chok anak. Bago baya kayo ang chok anak? May pa ako na lang mo palit og chok anak, sigurado pa anak nga naa anak. Hadlok ging hulmigas anak. Tinuod bitaw na anak. Sa may gibantayan sa bata? Sa may gitanaw ni Papi din ha? Anak, dako narabas iguana anak. Nakitaan gid nako anak ay. Dako na kay iguana anak. Hapit na mo apas ang gidako ni iguana siyang mama anak. Tinuod bitaw na anak. Dako na kay iguana anak. Porti nang dako aging iguana anak ko. Ni apas na siya gidakon sa iyang mama anak. Mura na crocodile anak. Mura na gidakon si iguana sa crocodile anak. Taas-taas na iyang ikog anak. Tinuod bitaw na Papi. Smile. 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 Smile anak. Gupuwas bata di oy. Gupuwas bata di mo smile oy. Smile anak, hala di maging pansin oy. Kuto ni anak. Kuto ni. O dili oy. Magsi good morning ka anak wi. Na hello guys, good morning. Naigibantayan si Papi diha guys o. Si iguana siguro guys. Ni Agi si iguana. Thank you for watching guys.